बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है जो 59वां सदारती इंतखाब हो रहा है अमेरिका में, जो बाइडन वो इंतखाब जीत रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो अब साबिका प्रेसिडेंट ट्रंप होने वाले हैं वो इंतखाब हार रहे हैं। इसीलिए हमने इनवाइट किया है। इस वक्त ज़रा इनसे बात करते हैं कि इनके जज्बात क्या हैं, ये क्या सोच रहे हैं और इनकी हिकमत अमली क्या है। हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप। बहुत शुक्रिया। पहले तो ये दसो कि मतलब साहब का क्यों पहले कहता है अजय इलेक्शन हथों दंद नहीं कटी देंगे अगों अजय फैसला नहीं होया इलेक्शन दा। और इलेक्शन नाम की कह जॉर्ज बाइडन जड़ा जो बाइडन ये इलेक्शन कदी नहीं जीत सकता। जिथे जिथे मेरे हामी ने अग्गां ला देंगे बम ब्लास्ट होंगे। मैं तुहानू दस दवां। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आप किस किस्म की जुबान बोल रहे हैं? वैसे मैं जड़ा वाले दा ट्रंप हां। आपको पता है आपने डेमोक्रेसी को बदनाम कर दिया है। क्यों डेमोक्रेसी को मैंने बदनाम कर दिया है? आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पहले ऐलान नहीं कर सकता, मैं तो वो कह रहा हूं जो आप नहीं कर सकते। कबल वक्त तुसी किस तरह करते हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर यार कूड़पना खुदा दी कसम कूड़पना। आपने वक्त से पहले कैसे कह दिया कि मैं मानूंगा नहीं और मैं तो जीत रहा हूं? मैं हार भी गया, मैं व्हाइट हाउस नहीं छड़ागा। ये क्या मतलब? मेरी मर्जी को प्यो दा पुत्र है तो मेरे को छुड़ावे। मैं तो फांसी लेके मर जाएगा चटागा नहीं। खुदा दी कसम नहीं चटागा। कुत्ते भी मेरे हामी ने, कुत्ते भी कह रहे हैं ट्रंप कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि एक रिपोर्ट पिछले दिनों बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी और वो ये थी कि सड़कों पर जो भी हंगामा आ रही हो वो इंतजामिया का काम है देखना। लेकिन अगर ये ऐलान हो जाता है जो मुतल्लिका इदारे हैं कि ट्रंप हार गया है तो वो किसी भी तरीके से इसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। मकसद यही था कहने का, और व्हाइट हाउस खाली करवा लेंगे। ओ यार किसी दे प्यो दा राज है, खाली करा लेंगे। क्यों खाली कराएंगे? मैं उधर रहने असल च ए बेवफा औरत है जी मेलानिया जो है, ए मेलानी ऐसी चबल औरत है, इन्हें भी मेरे वोट नहीं पाया। मेरा नाम मलंगनी नहीं मिलानिया है। फक खाने वाले खोते तो खोता बर्गर खांदा, फाकी खांदा, और की खांदा? मेरा तो तू गाली ना कर। तेरा मैं गल करनी नहीं चाहता। आज मैं कनखियां करके देखे ना जी। जी पिछली मरतबा हाँ जी। जब ये वोट डाल रही थी तो आपने... मेरे खिलाफ वोट पाया। मौला जाने था मैं झूठ नहीं बोलता। और इस मरतबा इन्हें भी आया कि मेरे खिलाफ पाया। अच्छा वाकई? हाँ जी। तो आपको अफसोस नहीं होता कि एक आदमी कैसे जीतेगा जड़ा घरों हारिया होवे? नहीं करूंगी। अरे मैं करों तो इन्हों हरिया काफी साल हो गए। वो कैसे? रोज आता है, यकीन कर मैं तुम दस नहीं सकती। तुसी शाह जी और सुनाए आप ठीक है? हाँ। असल मैं ਇਹਦੇ ਤੇ सख्ती करता नहीं। अच्छा। और ना ही ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ है। प्यार ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ सख्ती ਹੁੰਦੀ नहीं। बकवास कर दे, सख्ती करने की बड़ी कोशिश करता लेकिन हुने नरम खू हो गया, बल्कि खू बखू फैल गई बादशाह नसाई की। मैं आपसे सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। बस यही ਇਹਦਾ ਕੰਮ है, चाम चमैया और कुछ नहीं। जिथे सोना बंदा देखेगी उधर लट्टू। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं किसी के बाप का राज है जो आपको व्हाइट हाउस से नहीं निकाल सकता, तो आपके बाप का भी तो नहीं है व्हाइट हाउस? यार ये फौरी तौर पे मैंने कितना कर देना। मेरे अगे घर लभेगा तो मैं 2-3 प्रॉपर्टी डीलर नु कह मैंने घर लभ जा, मैं छड़ देंगा। ट्रंप टावर के मालिक हैं जहां जिसके बाहर मुजाहरे हो रहे हैं आजकल, वो सारा किराए ते चढ़े है। अब नहीं छड़ रहे, मैं किधरों जावां? देखो मेरी गल सुनो चाचा जी, ये पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। ये तो ना दस इन्हां ये जो शो ऑफ करदा सी ना ये हो नहीं गा। अच्छा नाज़रीन, ये ऐसा शख्स है यानी कि अमेरिका की तारीख का और डेमोक्रेसी की तारीख का जिसने डेमोक्रेसी को बदनाम किया है। वो ममालिक जहां डेमोक्रेसी नहीं है या जहां निस्बतन आमरीत है या दूसरे निज़ाम है, उन्होंने बाकायदा अपने मुल्कों में ट्रंप के दौर को एक नाकामी के तौर पर पेश किया है कि डेमोक्रेसी जो है वो इस किस्म की होती है जिसका नाम है ट्रंप। वैसे बोल रहे हैं जोसेफ की जुबान, हंसने वाली गल नहीं है। अच्छा मैं दिल ते गुजर रही है ना, उन्हें पता है। मैं जोसेफ की जुबान नहीं बोल रहा, जोसेफ की जुबान बोल रहा हूं। आपने रात को स्पीच देखी है जो कल जोसेफ बाइडेन ने की है? आपने रिजल्ट आने से पहले कह दिया कि मैं जीत रहा हूं, ठीक है। जोसेफ ने क्या कहा? वो आपसे 30 सीट्स आगे था, उसके बावजूद उसने कहा कि अभी हमें लग रहा है कि हम जीत रहे हैं मगर हम जीते नहीं हैं। ये है बुर्दबारी। पिछली दफा ये नहीं हुआ तो मैं हार रहा सी, अचानक जीत गया। तो ये है जिम्मेदारी। आपके मुंह में जो आता है आप बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। आपने इन 4-5 सालों में दुनिया को हैजान में मुब्तला किए रखा। यार किहड़ा हैजान में मुब्तला कर रखा? खुदा दा नाम मनो यार। कोई दुनिया ਨੂੰ ਹਜਾਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, मैं ਜਦੋਂ ਹਜਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और आपने ये क्या किया? आपको पता है आपने डेमोक्रेसी को, अमेरिका को जो नुकसान यार 50 बारी तो कह चुका हूं ड्रोमो के देती। उसकी वजह कितनी कि मेरे को ड्रोमो के देती। उसकी वजह है देखिए, अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर तो है। कूड़पड़ा मौला जाने दा कूड़पड़ा जो कर रहे हैं, सुपर पावर तो है ना। अब आपने जो कुछ किया वही मिले उधर जो फ्रेजियर ना मिले। जो फ्रेजियर वो आदमी था जिससे मोहम्मद अली किले का मुकाबला हुआ था, ये जोसेफ बाइडन है। WWF च देखा मैं बंदे रिटर्न की थी, याद? जी 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 हाँ जी, अंतरा पहले नाइयां दा काम करदा सी। अच्छा देखें ट्रंप साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं
کہ جہاں جہاں ڈیموکریسیز ہیں نا اور جہاں کمزور جمہوریتیں ہیں وہ امریکہ کی طرف یا یورپ کی طرف یا برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں. اپنے ملک دا نام کیوں نہیں لیندے؟ ایتھے بھی کمزور جمہوریت ہے. جی 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 ادھر نہ لو نا. جی 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 اگر آپ کے یہاں سول وار ہوگی الیکشن کے نتیجے میں, آپ الیکشن جیتنے سے پہلے کہہ دیں گے میں الیکشن جیت گیا ہوں, تو ہمارے جیسی ڈیموکریسیز کا کیا حال ہوگا؟ یار تواڈے کے ملک دا میں نہیں پتا. وہ مودی نے تو میں کہتا کہ میں اج تو بعد انڈیا نہیں آنا, بڑی بو ہوندی. مولا جانتا میں گیا اتنے بڑا تنگ ہویا. اچھا یہ بس بڑی اہم بات ہے, آپ نے اچھی طرف آپ لے کے آئے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو آپ مودی کے جناب جفیاں ڈال رہے تھے جب آپ انڈیا آئے تھے, اور اب آپ نے بیان دے دیا کہ وہاں سے اسمیل آتی ہے آپ کو. یار ہوں جڑی گل ہے وہی کرنی, تو پہلے کیوں نہیں کی؟ پہلے نہیں میرے دل کیتا. یار خام خاص بتا دی کوڑ پڑا کر رہی یار. اسے میرے نال کوئی سوال کرو, تسی لڑکیاں چ انٹرسٹ نہیں لیندے, تسی اپنا علاج کراؤ. اور سنائیں, میں آپ کی بہت فین ہوں. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا, میرے سے آپ 8-9 سوال پوچھیں. مجھے بتائیے کہ اب جب یہ پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے تو آپ لازم بات ہے فرسٹ لیڈی, سابقہ فرسٹ لیڈی ہو جائیں گی, تو آپ کا تعلقات ٹھیک رہیں گے آپس میں؟ میں تو صرف وائٹ ہاؤس انجوائے کر رہی ہوں, بڑا بڑا اچھا سیکورٹی گارڈ پھر رہے ادھر. ہر سیکورٹی گارڈ نے میں سیلفی بنانی ہے. بہت خبیث عورت. تو ایسا تو نہیں لگتا آپ کو کہ جب پریزیڈنسی جائے گی تو کہیں آپ کی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے؟ یار پریگننسی جانی, میری کیڑی پریگننسی چلی جانی. پتہ نہیں کہڑے پاسے یار گل لے جاندے تو. نہیں ٹرمپ صاحب یہ تو ہوتا ہے نا جو مفادات کے رشتے ہوتے ہیں. میں اگر تے صدر نہ رہا جی پھر میں تمام تر جڑا نا توجہ یہ تے دینی ہے. اچھا ہاں اینو ایک بار میں شکست ضرور دینی ہے. توجہ دینے والا ٹائم نکل گیا جوانا. میں کسی بھی صورت ہار نہیں مننی, میں تو دس دیتا. تو کیا حال ہوگا امریکہ یار کا؟ ایک منٹ ٹھہر جاؤ. حال ہوگا امریکہ دا. ہلو میں خیال ایزی لوڈ مکان لگا. اوے کاکا میری گل سنو, جتھے جتھے بھی کوئی جت رہا نا وہ کی نام دا جوزف, اوتھے اگاں لا دیو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈانگا سوٹے چلاؤ. ٹرمپ صاحب یہ سر کیا؟ سر پاڑ دو. ٹھہر یار ایک منٹ. مار کٹ کرو. سر سر پاڑ دو. لاکھ لعنت انہاں دا شوخے جے نہ ہون دا. اینو لوے مولا اس جوزف نو. آپ اندازہ کریں دیکھ لیں یہ ہر جنا میری دعا, میرا بٹن کھول میں بد دعا دینی ہے. یہ بٹن کھول کے صرف بات دعا ہی دیندا ہے. یہ دفعہ خراب ہو جائے. آپ اندازہ کریں ناظرین کہ جارجیا میں ان کے جو حامی ہیں, جہاں سے رزلٹس جو اناؤنس ہونے ہیں, کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگ گنے لے کر اور دستی بم لے کر کھڑے ہوئے تھے آخری اطلاعات آنے تک. ایتھے رکھ دواں, جاندا ہے چک نہ لیں. کیا مرضی رکھ دے, مگر آپ سول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. او یار کیڑی سول وار ہے جے تو جنگ ہو جائے گی گلیوں میں. ہن میں یہی تے میں جن خدا کا خوف کریں, آپ کیا کرنے جا جنگ رہے ہیں؟ ہوے جنگ اوتھے. میں اس لیے اتنا چیخ رہا ہوں کہ آپ میں بھی چیخ رہا, میں چپ کر کے بیٹھا. نہیں مطلب اس پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہوں گے. ہون دو اس رات میں. کیسی بات, کس قسم کے ظالم آدمی ہو تم یار. شاہ جی جی ویسے بڑے بد ذوق ہو تسی. وہ کیسے؟ پونے گھنٹے تو میں تھوڑے ویکن نہیں نہیں میری ساری توجہ اس وقت اس کی طرف ہے. بس ہی میری طرف توجہ دے. کیا آ گیا آپ کو؟ آپ بیمار تو نہیں ابھی؟ پونے گھنٹے سے میں آپ کو کر رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں. دی چھچ تے نہیں جانا. یہ جدوں کینیڈا گئی نا جسٹن ٹروڈر میں, جی 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 اودوں بھی ہاں واقعی میری غیرت مجروح کیتی ہے نا. یہ غیرت کے معنی پتہ ہے آپ کو؟ یار تیرے حساب نال میں بغیر میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں تیرا بندا تے یہی مطلب ہے. آپ کا کیا لینا دینا میں غیرت سے؟ مولا جاندا تینوں ایسی سی بد دعا دینی ہے. تو ٹرمپ نو جاندا نہیں. پوری دنیا جان گئی اب تو. آپ کو پتہ ہے ایس آپ ٹرمپ نو نہیں جاندا تو. آپ بدترین حکمران ہیں امریکہ کی تاریخ کے, بدترین حکمران ہیں. اور آپ سب سے موخش ہیں کر رہے موقع چیک کیا ہوتا ہے؟ شوخے یعنی موخش ہیں نہیں پتہ صدقے. اچھا مجھے آپ کو دیکھ کے نا وہ یاد آتا ہے, وہ جو پکڑا گیا ارنب گوسوامی, مجھے لگتا ہے آپ اور وہ اور کئی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ. مائی بیسٹ فرینڈ. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. وہ ایک بے باک شخص جی ہے. جی جی اس کے بھی جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا اس کے بھی جو کی مطلب ہے. ہے. مطلب آپ کے بھی جو آتا ہے منہ میں بول دیتا وہ بے باک ہے گئے ہاں تو میں نے دسیا نہیں. ہے. اچھا ناظرین, یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے پورے سب کانٹیننٹ میں, جس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور ابھی نندن کا والا جو واقعہ ہوا جس میں پاکستانی فوج نے ایک بھرپور سبق جو ہے وہ انڈین آرمی کو, انڈین ایئر فورس کو سکھایا, اس زمانے میں بھی یہ ان لوگوں میں سے تھا جو آگ لگانے والے تھے, جن کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اس خطے میں جنگ چھڑ جائے. اور آپ یہ دیکھیں یہ سلمان خان پر کیسے چیخ رہا تھا کہ سشانت کی خودکشی میں سلمان کا ہاتھ ہے. سشانت کی ہتیا کے بارے میں چپ کیوں ہو سلمان؟ کس شہر میں ہو تم؟ کس دیش میں ہو تم سلمان؟ دیش کے نبض کے خلاف بولنے والے آدمی ہو تم تو بول کے دکھاؤ. بولتی بند کیوں؟ بگ باس کے ڈائیلاگ دیے جائیں گے ہاتھ میں, کوئی لکھے گا تو پھر اس کو پڑھو گے رٹا مار کے. میں تو بہت گرم ہے. جی 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 بہت جذباتی ہے جی 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 جی. ادھر نمبر ہے تڑکل. شاہ جی کچھ سوال کر لو, تم سائیکل تو نہیں بجا.
ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤਗੜਾ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਤਗੜਾ ਵੈਸੇ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा आप देखें मुकाफात अमल क्या चीज होती है। सवाल क्यों नहीं कर दे को कंध तेरी टप बैठी। इसने सलमान खान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। आज ये आपको पता है किस केस में पकड़ा गया है? किस? ये एक शख्स को जो इंटीरियर डिजाइनर था 53 साला, उसको खुदकुशी के लिए उकसाने पर पकड़ा गया है। जी जी जी, उस आदमी ने जो सुसाइड नोट लिखा है अपने मरने से पहले, उसमें लिखा है कि मैं इसकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी की वजह से। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। आपके पास जोसेफ का नंबर है? जोसेफ यानी कि जो बाइडन, नहीं नहीं, स्टालिन। स्टालिन का नंबर। ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, क्यों? ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸੀ, जी 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 जी, ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ। आपने मतलब बुनियादी बात तो ठीक ही है, मतलब वो कम्युनिस्ट था, आप कैपिटलिस्ट हैं। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ। जी जी जी। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ लेकिन ना। आप कैपिटलिस्ट, ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਕੂੜ ਬਣਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। मकरू सूरत है ना, आप उसकी अलामत है। ਦੇਖੋ ਯਾਰ कैसे ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਕਰੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कैपिटलिज्म को कह रहा हूं, जो दुनिया का खून निचोड़ लेता है, गरीबों का खून निचोड़ लेता है, उसकी ਯਾਰ बात ਕੋਈ कर रहा हूं। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਪਤਨ ਚ ਨਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਤਰਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। मौला जानता है, आप माड़ी टह तो नहीं है। ਅੱਛਾ ਮੁਖੇ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮਾੜੀ ਟਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਲਮੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। स्टॉर्मी, ਸਟਾਲ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਸਟਾਲਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰਤ ਸੀ। आप मशहूर तो थी वो। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। स्टॉर्मी डैनियल्स की बात कर रहे हैं ਸਟਾਲਮੀ ਡੈਲੀ ਦੇਖੀ आप। मतलब वो खबरों में ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀ। 20,000 ਦਾ ਦੌੜ ਦੇਣ ਚ ਲਿਆ। नहीं, मैंने उन्हें देखा जरूर है, मगर जो अखबारात में उनकी तस्वीरें छपी हैं वो देखी, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। लाइव नहीं देखी। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। नहीं, मैंने उनकी खबरें देखी उसी, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ये जिनको आपने, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ जिसको आपने $1,30,000 दिए थे, तकरीबन पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए मुंह बंद रखने के। ਹਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। अखबारात की इत्तलात। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, हाँ, तुम्हारी आंखें है कि फूल की पत्तियां, तुम्हारे कान है कि वो की होता है, जी जी, मतलब कानों पे को बहुत ज्यादा नहीं, शायद आंखों पे लिखा है जी, आंखों पे लिखा, और होंठों पे। होंठों पे लिखा, होंठ जैसे गुलाब की पंखड़ियां। ਤੇਰੇ ਰਗੇ ਔਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। अच्छा ये पहला शायर है ठरकी नहीं का। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਲਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਸਟਾਲਮੀ 20,000 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। मैंने बताया तो है आपको, नहीं देखी उस दौर में। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 20,000। ਯਾਦ ਆਇਆ हाँ, लाते थे, सारी सारी रात देखते। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਾਪਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। जी जी जी। ਸਟਾਲਮੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਓ। ये तो स्टॉल भी देखने से मजबूर करेगा। शर्म कर शर्म। अच्छा, मैं मिलानिया आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप, करे तो मेरे ध्यान पे उस मेरे मुंडा ही समझो। आपके ये 4 साल जो है प्रेसिडेंसी में, यानी कि एक फर्स्ट लेडी की हैसियत से कैसे गुजरे? खुश्क। हाँ मसरूफ ही बात रहा है। ये आ जाएगी सी, मैं उत्थे बह के गाडा ना लूडो खेड़ती रहनी सी। अच्छा एक बात बताइए, जब ये पूरी दुनिया इनको गालियां देती थी, ट्विटर पे अजीब अजीब तमाशे करते थे, ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੀ ਗਾਲਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕੋਲ ਘੜੀ ਜਾਣਾ। आपको पता नहीं है दुनिया आपके बारे में क्या ख्यालात रखती है, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ तो आपको कैसा फील होता था? मैं भी दुनिया के नाल ही इहनूं गालां कढनी। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਸੂਟ ਪਵਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। आग तो आपने लगा दी है पूरे अमेरिका में। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कौन सी? ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अमरीका ही मजबूत है, ये बेचारा कमजोर हो गया। अच्छा नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां बेशुमार यानी कि खराबियां ट्रंप के आने से पैदा हुई, वहां इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जो था वो इस बात के हक में था कि अमेरिकन फ़ौजें जहाँ जहाँ हैं वहाँ से वो वापस आ सकें। और इसमें कोई शक नहीं कि कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो दुनिया की, जब वो मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग लड़ती है तो वो रियासत जो है या वो जो ताकत है वो ब्लीड होने लगती है। अमेरिका ब्लीड हुआ है पिछले 15-20 साल में, चाहे वो इराक़ की जंग हो, चाहे अफ़गानिस्तान की जंग हो। और यही वजह है कि जिस ज़माने में अमेरिका ब्लीड हुआ है, उसी दौर में रशिया और चाइना जो हैं वो 2 अजीम ताकतों के तौर पर उभर कर सामने आ गए। तो ये इसकी पॉलिसी ठीक थी। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਾ ਘਰ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟਰੰਪ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰੇਲੇ ਕਦੀ ਖਾਦੇ? वाह वाह। ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ। अगर करेले कौड़े हों ट्रंप उंगलियां कटवा देगा। वाह वाह वाह। तो आप उसकी कड़वाहट कैसे निकालते? ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੇਲਾ ਲੋਕੀ ਫੜ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇਲਾ ਧੋਣਾ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ठीक है। ਪਾਣੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਚੇੜ ਹੈ, अच्छा ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਕਰੇਲਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣਾ, वाह ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ 2 ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਵੇ। वाह वाह ਕੀਮਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ। वाह ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੀਗਰੇ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਆਈ ਸਮਝ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ हाँ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। क्यों नहीं सवाल कर रहे मेरे नाल, की हो गया? अच्छा ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ जी। मुझे ये बताइए, आपसे भी सवाल है और आपसे भी सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना, खास तौर पे चूंकि चाइना एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज किया है और कोविड के दिनों में अमेरिका तो बिल्कुल ही यानी कि पीछे रह गया और अमेरिका की बदनामी भी बहुत हुई, हजारों की तादाद में अमेरिकन जो है वो मारे गए। दूसरी तरफ चाइना जो है वो आने वाले दिनों में सुपर पावर होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया? ये सवाल लिखे या किताब लिखी? नहीं बताए ना। एडा लम्बा सवाल, ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्या सवाल किया था? मेरा सवाल ये है कि चाइना की तरफ और रशिया की तरफ ਉਹਨੇ ਫੇਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ देना। क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या पॉलिसी होनी चाहिए? जी। जरा पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो कह रहा था कि अफगानिस्तान से फौजें वापस आनी चाहिए, आप समझती हैं? वापस आनी चाहिए, क्यों? अपना ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਣੇ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ। अच्छा आखिरी ਉਹ ਤਾਂ सवाल। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਗਾनिस्तान ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। अच्छा आपसे आखिरी सवाल, अब अगर आप प्रेसिडेंसी से बाहर निकाल दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अपना वक्त कैसे गुजारेंगे? ये दाल बेचेगा। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बस ये आपने सवाल तो कोई भी नहीं किया, जफी खुदा का खौफ करे, ट्रम्प जी से रोके। ਲੈ ਮੈਂ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੈ ਗਿਆ। ये क्या कर रहे हैं ट्रम्प साहब? ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ लेकिन नाज़रीन, दुनिया के लिए बहरहाल अच्छी खबर है कि अमेरिका का बदतरीन सदर जो है वो मंजर से हटने वाला है, या जब तक आप देखेंगे हट चुका हो। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਆ। वैसे वसी जी। तुसी ते ट्रंप नालों भी ठंडे हो। मैं कोल भी बैठी है तो तुसी कोई रिस्पांस नहीं देंगे। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆ।